السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي قناة مريم التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في الصفحة 6. Évaluation diagnostique. Lecture compréhension. Les forêts. Les forêts هما الغابات. La forêt هي الغابة و les forêts هما الغابات. Les forêts sont un trésor de biodiversité. الغابات هي كنز ديال التنوع البيولوجي. Biodiversité عملنا الشروحات هي diversité des espèces vivantes présentes dans un milieu forêt, lac, mer, pays. هي واحد التنوع ديال مختلف الكائنات في واحد الوسط، سواء كانت غابات او مياه ولا حيوانات. elles يعني les forêts participent à l'équilibre et à la santé de notre planète. كتساهم في التوازن والصحة ديال الكوكب ديالنا. بلانيت هي الكوكب. لي فوري فابريك دو بوا. الغابات تعطينا الخشب. دون دي فلور وازهار وورود. دي فروي فواكه. دو لامبر هو الظل. اي دو لير بور والهواء النقي. ال ابريت des animaux. تأوي حيوانات، يعني الغابة هي مسكن ديال العديد من الحيوانات. Elles sont le lieu d'habitation de plusieurs espèces animales de planètes rares. يعني الغابات هي مكان السكن والاحتواء ديال الكثير من الأنواع ديال الحيوانات ودي بلانيت غار هي أزهار أو بلانيت هما النباتات النادرة. بلانيت هي النباتات، غار هي النادرة. Elles sont de véritables usines de dépollution. يعني الغابات هي واحد usine de dépollution، واحد المصنع ديال إزالة التلوث. pollution هي تلوث، dépollution هي يعني هاد الغابات كيعملوا ليليميناسيون ديال لا بوليسيون، يعني كيزولوا التلوث، سواء كان التلوث ديال التربه اولا ديال المياه اولا ديال السيرفاس اولا ديال لير، سواء كان اي نوع التلوث. فالغابات كتعمل على كتإليمينيه، كتزول التلوث. Elle absorbe du gaz carbonique et rejette de l'oxygène. Elle absorbe du gaz carbonique. كتمتص غاز ثنائي أكسيد الكربون. et rejette de l'oxygène وتطرح في الهواء ثنائي الأكسجين. يعني الأكسجين، يعني الغابة شنو كتعمل دابا هنايا؟ كتنظف الهواء. علاش كتعطينا دو لير بور؟ حيت كتمتص الهواء الملوث وثاني أكسيد الكربون وكتطرح لنا في عوضو ثنائي الأكسجين. Pour petits et grands, la forêt est un formidable lieu de la découverte de la faune, de la flore et des paysages. Pour petits et grands, للصغير وللكبير، la forêt est un formidable lieu. الغابة هي واحد المكان رائع de découverte هي اكتشاف de la faune ou de la flore et des paysages. la faune هي الفونا، فلور هي الفلورا. الفونا هي كل ما متعلق بالحياة ديال الحيوانات وديال الكائنات الحية. والفلورا هي كذلك كتبين لنا التنوع ديال النباتات. غنمشيو للشروحات. غنلقاو فون désigne la végétation naturelle. Non, la faune désigne la vie animale. عندنا فلور ديزين لا في انيمال. فلور ماجا فلورا ديال الانيمال ديال الحيوانات، هادو مقلوبين. يعني هذا خصو يكون هنا وهذا الشرح خصو يكون هنا، هما قلبوا هاد الشرح هذا هنايا. انا قلت لكم الفونا هي كله متعلق بالحيوانات، والفلورا يعني كتهضر على التنوع ديال النباتات، يعني اي حاجه متعلقه بالنباتات بلي بلانيت بلي بلانت، عفوا اي حاجه متعلقه بلي بلانت فهي كدير على الفلورا.
et des paysages هي ديال المناظر الطبيعية الجميلة اللي كتكون في الغابة. C'est un endroit de loisirs et de détente. الغابة هي واحد المكان اللي كنقضيو فيه وقت الفراغ، هي مكان رائع للراحة والاستجمام. Tout le monde doit protéger et respecter la forêt. الجميع خصو يحترم الغابة، respecter la forêt et aussi doit la protéger، خصو كذلك يحميها. car c'est une grande richesse. علاش؟ لأن الغابة هي واحد الثروة كبيرة. دابا ملي قرينا النص وشرحناه نعاودو نقراو لو تكست. Les forêts sont un trésor de biodiversité. Elles participent à l'équilibre et à la santé de notre planète. Les forêts fabriquent le bois, donnent des fleurs, des fruits, de l'ombre et de l'air pur. Elles abritent des animaux. Elles sont le lieu d'habitation de plusieurs espèces animales, de plantes rares. Elles sont de véritables usines de dépollution de l'eau, du sol et de l'air. Elles absorbent du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène. Pour petits et grands, la forêt est un formidable lieu de découverte de la faune, de la flore et des paysages. C'est un endroit de loisirs et de la détente. Tout le monde doit protéger et respecter la forêt, car c'est une grande richesse. Question numéro 1. De quel type de ce texte? De quel type est ce texte? عندنا هذا التكست هذا شنو كيعمل؟ كيعطينا des informations. Alors le type ديال هذا التكست غيكون texte informatif. غادي نكتبو 1. Le type de texte est de point informatif car il nous donne des informations. Alors le type de texte هو informatif. Que représentent les forêts? عندنا في الأول ديال التكست les forêts sont un trésor de biodiversité. نقولوا الطريقة ديال الجواب. 2. Les forêts représentent un trésor de biodiversité. 3. Relève 3 rôles que joue la forêt dans notre vie. Les rôles de la forêt كاينه بزاف في هذا لو تكست. عندنا le premier rôle الغابة la forêt elle participe à l'équilibre et la santé de notre planète. Le premier rôle. Les forêts fabriquent du bois, dont des fleurs, des fruits, de l'ombre et de l'air pur. Aussi, le rôle d'Yala, elle abrite les animaux. Elles sont le lieu de habitation de plusieurs espèces animales de planètes rares. Maintenant, la forêt, elles sont de véritables usines de dépollution. Alors, ils absorbent du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène.
هادو كاملين دي رول دو لا فوري. الطريقه ديال الجواب نكتبو 3 rôles que joue la forêt dans notre vie. Dans notre vie. Sont deux points. J'installe. Adna, 3 rôles que joue la forêt dans notre vie sont 2 points. On a le premier point. Un colo. Elle donne, la forêt, elle donne le bois, خشب, les fruits, les fleurs, ou l'ombre, etc. Le deuxième rôle, نقولوا elle arbitre les animaux. هي ملجأ الحيوانات. Les animaux. Troisième rôle, elle absorbe du gaz carbonique. Et rejette de l'oxygène. D'abord, deuxième question 4. Pourquoi les forêts sont-ils considérées comme des usines de dépollution؟ علاش الغابات كتكون بحال المصانع اللي كيزولوا التلوث؟ نجاوبو 4. Les forêts sont considérées comme des usines de dépollution car علاش les forêts كنعتبروها انها كتزول التلوث car il absorbe du gaz carbonique et rejette de l'oxygène. Car elle absorbe du gaz carbonique et rejette de l'oxygène. Deuxième question 5. Que peuvent faire petits et grands pour la forêt؟
يعني شنو خصو يعمل الكبير والصغير الغابة. عندنا petit et grand, la forêt est un formidable lieu de découverte de la faune, de la flore et des paysages. C'est un endroit de loisirs et de détente. Tout le monde doit protéger et respecter la forêt. إذن الجميع خصو يحترم ويحمي الغابة. 5 Petit et grand doivent respecter et protéger la forêt. Deuxième d'abord, la grammaire. Lis ce texte puis complète les phrases. La forêt est un milieu naturel où vivent plusieurs espèces animales et végétales. الغابة هو واحد المكان طبيعي بحيث تعيش فيها الكثير من مختلف الحيوانات والنباتات. Les espèces animales font partie de la faune. الحيوانات font partie يعني هما من la faune, الفونة. Et les espèces végétales de la flore. Selon les continents, les pays ou les régions où l'on vit, on ne trouve pas les mêmes espèces, que ce soit des animaux ou des végétaux. Selon les continents, يعني على حسب القارات, les pays, الدول et les régions, الجهات où l'on vit, في الأماكن اللي كنعيشو فيها, on ne trouve pas les mêmes espèces. ما كنلقاوش نفس النوع ديال يا الحيوانات أو النباتات. يعني كل مكان كيختلف على حسب كل مكان فيه مختلف حيوانات مختلفة عن مكان آخر. كل دولة فيها نباتات مختلفة عن دولة أخرى. Ce texte contient phrases et sont écrites sur ligne. Alors دابا نحسبوا شحال دي phrases عندنا في هاد لو تكست. La phrase كنعرفوا بلي la phrase دائما كتبدا بماجوسكول et se termine par un point. نشوفوا شحال ماجوسكول عندنا ولا phrase كت termine par un point. عندنا majuscule ها واحد, un point, une phrase, un majuscule, point, un point, 2 majuscule. هاي هنا إذا عندنا 3 phrases, نقولوا 3. Ils sont écrits sur ligne. شحال لي lignes 1 2 3 4. Ils sont écrits sur 4 lignes. Relève dans le texte deux noms féminins au singulier. جوج ديال الأسماء مؤنثة في المفرد. عندنا هاي هي الأولانية لا فوري. نكتبو لا فوري. لا فوري. عندنا لا فون لا فلور. حتى هي ممكن نكتبو لا فون لا فلور. عندنا نكتب لا فلور. ممكن نكتب لا فون لا فلور. دو نون ماسكولين او بلوريال. جوج الأسماء مذكرة في الجمع. عندنا انيمال سينغولير ديالها ان انيمال. نكتبو انيمال. عندنا لي بيي. لي بيي. إذا دو نون فيمينان أو سينغولير عندنا لا فوري لا فلور. قلتلكم ممكن نكتبو حتى لا فون حتى هي نون ماسكولين سينغولير.
عندنا deux noms masculins au pluriel. عندنا animal ou les pays.